अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आज कम्युनिटी लगाई तो बहुत से सपोर्टर मुझसे नाराज़ भी हुए, कुछ सवालत भी कर रहे हैं कि आप जाहिद भाई को क्यों बुला रही हैं। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं जाहिद भाई की कल लाइव देख रही थी, तो वहाँ मैंने कुछ कमेंट्स करे थे, उनको सलाम किया था तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि मैंने तो कभी उन पे रिएक्शन नहीं दिया, ना ही मैंने उनसे गाली दी, उनको गाली दी, तो उनको मेरा जवाब देना चाहिए था। तो बहरहाल खैर उनकी मर्ज़ी है। तो कुछ सवाल थे जो मैंने उनसे पूछने हैं, अगर वो लाइव आएंगे तो मैं उनसे करूँगी, अगर नहीं आएंगे तो वो खैर उनकी मर्ज़ी है, लाइव तो मुझे करनी है। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे जाहिद भाई से एक बात करनी है, जो इन्होंने वीडियो बनाई है। पहली बात तो मैं कह दूँ कि वो वीडियो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, क्योंकि उस वीडियो में नैना साफ़ कह रही है कि मैं अगर जो भी बात कह रही हूँ वो जाहिद भाई आपकी वजह से बोल रही हूँ, वरना आपको पता है मैं गलत नहीं हूँ। और मैं पहले भी जैसे वो सही थी तो वो अभी भी सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन जाहिद भाई की वजह से मैं आपने मुझसे कहा है कि अगर रिश्ते सही होते तो आप ये स्टेटमेंट दे दो। तो ऐसी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है जाहिद भाई, कि बंदा वही गलत रहे। वो क्लियर एक बात बोल रही है और आपने भी सबके बीच में सुना भी दी, उसके क्लिप और वॉइस आपने बता दी, तो उसमें साफ बोल रही है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है किसी की सफाई की, कि वो कह रही है कि वो है गंदी, लेकिन वो सबकी मिलाने की वजह से कह रही है कि चलो मैं ये कह देती हूँ कि मैं ही झूठी हूँ और सितारा सही है, वरना मैं गलत नहीं हूँ, सितारा यानी कि गलत ही है। मतलब आप किसी भी तरह बोले तो बात वो यही है कि उन्होंने वो टैग हटाना नहीं है। तो मुझे आपकी वीडियो इस तरह से बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और इस वीडियो को रख कर, मद्देनज़र रख कर, अगर आप कहते हैं कि साजिद भाई उसको अपने घर बुलाए, तो फिर आप गलत हैं यहाँ पर। क्योंकि यही लोग हैं जो सितारा को पूरा एक जिस्म पे एक कपड़ा भी रहने नहीं दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि सितारा को वाकई में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए कि कोई इसका साथ दे या ना दे। और दूसरा ये आपने कहा है कि सितारा असगर का बाप जो है वो कौन होता है, तो यहाँ मैं बता दूँ असगर का बाप तो फिर भी होता है स्टैंड लेने वाला। यहाँ मैं और आप नहीं, कोई भी नहीं, मतलब मैं और आप नहीं होते कि हम इस बात पे स्टैंड लें और कोई ज़बरदस्ती करे सितारा पे या साजिद भाई के जो हमने बोला है वही सही हो। जी नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। आप भी सपोर्टर है, मैं भी सपोर्टर हूँ, बस हमें एक्शन का रिएक्शन देना वो भी हमारी अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है। सितारा ने हमें नहीं कहा है, ठीक है। और सितारा का बाप है वो, जिस तरह से सितारा के बाप ने अपने दूसरे जो उसके औलादें नहीं थी उनको संभाला था, उनको अपना नाम दिया था, ठीक है। क्योंकि सितारा के बाप ने सितारा की माँ से जब शादी की है तो उस वक्त सितारा नहीं थी, 3 बच्चे दूसरे पहले बाप से थे। तो जब सितारा के ही बाप ने तो उनको क्या नाम है सपोर्ट किया है, हर तरह से ज़िम्मेदारी लिए सपोर्ट किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िम्मेदारी से पीछे हट जाए, वो कुछ मतलब स्टैंड ही नहीं ले सकते, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह जब सितारा के चाचू उसका बाप बन सकता है तो वो स्टैंड भी ले सकता है, मैं और आप तो फिर भी नहीं ले सकते। और ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, उसको घर में घुसने नहीं दिया, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। क्योंकि आपने कहा दुश्मन को भी घर बुलाते हैं, तो दुश्मन को बुलाते हैं, जो अपनों में छुपे दुश्मन होते हैं ना उनको नहीं बुलाते। वो एक दफ़ा वार करते समझ आता है, दूसरी दफ़ा करते सही, लेकिन यहाँ ऊपर तले वार हो रहे, और उस पर ढिठाई ये है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, यानी कि सितारा गलत है। और वो बुग़्ज़ रख कर, दिल में बुग़्ज़ रख कर सितारा से मिले तो ये गलत है, ठीक है। आप इस बात को समझिए, इस चीज़ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करिए आप सितारा से। और आपको जाना है हेटर्स के पास तो आप जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, कोई भी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप जाएं, आप चले जाते, आराम से चले जाते। आपको शिकायत थी अपनी बहनों से तो आप शिकायत करते, ना कि अपने पैलर पर दूसरे लोगों को बिठा कर आप खुद खामोश थे, दूसरे जवाब दे रहे थे, दूसरे बोल रहे थे। खैर बहरहाल बहुत चीज़ें गलत हुई है कल आपकी लाइव पे। कल आपकी लाइव पे बहुत से लोग आपको भी गालियाँ दे रहे थे, जो हेटर थे, सपोर्टरली जो हेटर थे। वो हो सकता है वो अब डिलीट कर दे मैसेज, लेकिन मैं सब पढ़ रही थी, सब आपके रिएक्शन देख रही थी और सब पढ़ भी रही थी, समझ भी रही थी। लेकिन बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से बात करें, किसी से नहीं करें। मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, आपको आना है मेरी लाइफ में आइए, जवाब दिए, नहीं देने मर्ज़ी आपकी। मैंने तो लाइव करनी थी, सितारा के माँ बाप को मतलब उनके ऊपर मुझे लाइव करनी थी, उनकी अज़मत को सलाम करना है, सलाम पेश करना है। किसी हेटर की बातों में आके मैं कोई फ़जूल बातें
یا فضول چیزیں میں نہیں یہاں بات کروں گی، کیونکہ مجھے بھی کمنٹس آتے تھے، مجھے بھی بیڈ کمنٹس آتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ آ کے ریئیکشن دوں یا کچھ بھی دوں۔ اور کافی باتیں ہیں، میں اگر بولنا چاہوں تو بول سکتی ہوں، لیکن میں وہی باتیں یہاں میں آپ کو غلط ثابت کرنے نہیں آئی ہے، یا میں کسی کو غلط ثابت کرنے نہیں آئی۔ مجھے جو صحیح لگا وہ بات میں نے اپنی شیئر کی ہے۔ باقی آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے آپ ایسی مطلب کیا کہہ سکتی ہوں، جیسے آپ پہلے کہتے تھے نا کہ میں نے کوئی ڈرامہ کیا ہے اور میں ایک کھیل کھیل رہا تھا، ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہو، لیکن بہرحال آپ کریں یا نہ کریں، آپ کو پلٹنا ہے، آپ کو واپس آنا ہے یا نہیں آنا، وہ سب آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو یہاں رکنے نہیں آئی، یا پھر آپ کے جانے سے یا نہ جانے سے ستارہ کے سپورٹر کم نہیں ہو رہے، یا پھر ستارہ کمزور نہیں پڑ رہی ہے، ستارہ کمزور پڑے گی نہیں، ایسا نہیں ہے، ستارہ کمزور نہیں پڑے گی، ہم ہیں اس کے ساتھ۔ اور ستارہ نے ہمیں بھی مجھے بھی بہت سی جگہوں پہ میرا نام نہیں لیا، میرے شوہر کی بیماری کا کچھ نہیں بولا، ابھی بھی گئی اس نے نہیں بولا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اگینسٹ ہو جاؤں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا مجھے نہیں اچھی لگتی۔ میں چاہتی ہوں میرا اپنا نام ہو، ساجد بھائی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اپنا کانٹینٹ لے کر ستارہ کا ہٹاؤ نام، تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا نام ہو، میں اپنے نام سے پہچانی جاؤں، نہ کہ میں ستارہ کے نام سے پہچانی جاؤں۔ لوگ مجھے اگر پہچانے، میرے ولاگ دیکھیں تو میرے نام سے دیکھیں، ستارہ کے نام سے میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے پہچانے۔ میں سپورٹر ہوں، سپورٹ کروں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری اپنی بھی پہچان ہو۔ تو یہاں ساجد بھائی نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا ہے۔ باقی آپ کی مرضی، اگر لائیو پہ آئے گے تو میں بہت سی باتیں یہاں کروں گی، اور یہاں سپورٹر سے میں کہوں گی، میں یہاں صرف جو بات سمجھانے چاہتی تھی، ہو سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی، زاہد بھائی کو بھی غلط نہیں کہہ رہی، میں کسی کو بھی نہیں، لیکن زاہد بھائی کی کچھ باتیں غلط تھی، کچھ ریئیکشن غلط تھے، تو وہ میں نے ان کو کلیئر کیا۔ باقی مرضی ہے بھائی، جس کو بھی جانا ہے مرضی ہے، ہم کسی کو بھی نہیں روک سکتے۔ ہم ستارہ کے ساتھ ہیں، جو ستارہ کے ساتھ ہے وہ کھڑے ہیں، وہ کھڑے رہیں گے۔ تو بہرحال بہت باتیں تھی، لیکن میں نے نہیں کرنی ابھی۔ میرا نہیں دل چاہتا کہ میں کوئی کسی چیز پہ ریئیکشن دوں، کسی کی مرضی پر اپنی مرضی تھوپوں، ٹھیک ہے؟ اور ستارہ کے گھر میں کون آئے کوئی نہیں آئے، یہ ان کی مرضی ہے، ساجد بھائی کی اور ستارہ کے باپ کی، جو چاچو ہے، جو اس کا باپ ہے، جو اس کی ماں نے اس کو حق دیا ہے، تو وہ یہ ان لوگوں کا حق ہے، وہی کر سکتے ہیں سب کام، ہمیں نہیں، ہم صرف مشورہ دے سکتے، ان کی مرضی ہے وہ کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے؟ آپ صرف مشورہ دیں بس۔ اور چلے مجھے دیجیے اجازت، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے، لائک کیے گا، شیئر کریے گا، اور پہلی دفعہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے سبسکرائب کریے گا، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے گی، اور وہ بھی فری میں۔ تو چلیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو میری بات سمجھ آئے یا نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔